बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुल्क की पूरी सियासत पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द घूम रही है। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 23 दिसंबर को, जैसे उन्होंने ऐलान किया हुआ है, पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाए। और परवेज़ इलाही, ज़ाहिर है वज़ीर आला है, वही तहलील करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब लैतुलाल से भी काम ले रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मुंसर इलाही साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं। और जो 21 दिसंबर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर ने इजलास तलब किया था, वो इजलास नहीं बुलाया गया, नोटिफाई नहीं किया गया, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया उसका। उस बारे में जो हमारे स्पीकर हैं पंजाब असम्बली सत्यान खान साहब, उन्होंने रूलिंग दे दी है। वो रूलिंग क्या है, उसमें क्या तजादात है, आईनी पोजीशन क्या है, किसका आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पलड़ा भारी है, और ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ क्या है। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ डिस्कस करेंगे। और लेकिन इससे पहले एक और खान साहब की जो है वो ऑडियो लीक हो गई है, और वो काफ़ी लंबी जो गुफ्तगू है, वो 13 मिनट और 35 सेकंड की वो ऑडियो है। और उसमें वही बातें जो कल हमने जिक्र की थी, उसी तरह की वो चवले शवले हैं खान साहब की, मुबैना तौर पे खान साहब की। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब इन ऑडियोज़ की बुनियाद पे, तो ज़ाहिर अगर ऑडियो सुने वो तो पता चलता है ना, खान साहब अगर वो खान साहब हैं तो वो लफंगापन उनका ज़ाहिर हो रहा है उनसे। तो क्या जो आइन हमारा कहता है 62 कि पारसा होना चाहिए बंदे को, तो फिर पारसा ही तो उनकी चलेगी है कहीं इधर-उधर, तो फिर क्या उनके खिलाफ आईनी तौर पर नाअहली की कोई कार्रवाई हो सकती है? और फिर क्या फौजदारी, क्योंकि वो इक़बाल जुर्म भी है एक तरह से, एतराफ़ कर रहे हैं बहुत सारी बातों का, तो क्या उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है? और जो नई उनकी ऑडियो आई है ना, उससे तो साफ पता चल रहा है कि खान साहब ना कोई ज़हनी है इनका मसला, और खान साहब वो उस एक खातून के ज़रिए कई और ख़वातीन को घेरने के चक्करों में भी हैं। ये आप सुनेंगे अगर, वो अब तो आम हो गई है, वो किसी न किसी के अकाउंट में पड़ी होगी ट्विटर पे, तो वो उन उस खातून के ज़रिए कुछ और ख़वातीन, इवन उसकी बहन पे भी लाइन मारने के चक्करों में है खान साहब। और खान साहब को सिर्फ़ 4 ख़वातीन जो है वो नज़र आ रही थी उस वक़्त, कि 4 ख़वातीन, मैं तो 4 ख़वातीन को जानता हूँ जो खुश शक्ल ख़वातीन थी ना उस वक़्त असेंबली में, उनका वो खान साहब नाम लेके वो बताते हैं कि वो है। और अब इस पे अगर कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती, ये जो अरशद मलिक केस था ना, वो जिसने सज़ा दी थी नवाज़ शरीफ को, और बाद में उनकी ऑडियो लीक हो गई थी, तो उसमें जो चीफ जस्टिस थे उस वक़्त के, आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने एक जजमेंट दी थी, और उसमें उन्होंने पैरामीटर्स तय कर दिए थे कि अगर ये चीज़ें हो जाएँ, तो फिर जो ऑडियो वीडियो जो है वो शहादत के तौर पे ली जा सकती है। एक तो उसमें ये है कि वो फोरेंसिक करवाया जाए, फिर वो जिस बंदे ने वीडियो बनाई है, वो आके पेश होके अदालत में बताए कि जनाब ये मैंने बनाई थी, और क्या उसने कानूनी तौर पर बनाई थी, ये भी एक चीज़ है। अगर गैर कानूनी तौर पर बनाई जाए, ये तो गैर कानूनी तौर पे टेलीफ़ोन टेप हुआ है ना, कि कानूनी तौर पे बनाई हो उसने, गैर कानूनी कोई इक़दाम ना हो, ब्लैकमेलिंग का बीच में ना आ जाए। यानी जो बंदा, और जो वीडियो लीक कर रहा है या जारी कर रहा है वीडियो या ऑडियो, वो बंदा भी सामने आना चाहिए, और फिर गवाह भी सामने आने चाहिए। वो बड़ा मुश्किल है। यानी उस जजमेंट की रोशनी में ये नहीं हो सकता कि इस ऑडियो पर, ये जो अब तक ऑडियोज़ आ चुकी हैं, उन पर खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। बहरहाल खान साहब का एक चेहरा जो बहुत सारे लोग जानते हैं पहले से, तो वो मज़ीद सामने आ रहा है, और उनके सबूत सामने आ रहे हैं। उनकी अपनी ज़ुबानी कही हुई बातें जो हैं, वो सामने आ रहे हैं। और एक साहब मुझे बता रहे थे जनाब कुछ वीडियोज़ भी हैं, और वीडियोज़ फिर वो उन्हीं के बकौल कि शायद ये सोचा जा रहा हो, ये जो लीक-शीक कर रहे हैं लोग, कि उसमें कुछ ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन के ख़ानदान भी हैं, ख़वातीन के चेहरे भी होंगे, और फिर पहचान, फिर इज़्ज़त बेइज़्ज़ती,
बहुत सारे मामलात होते हैं उसमें, तो वो इसलिए शायद वीडियो से एतराज़ किया जा रहा है। और कहते हैं कई हैं, जैसे कई ऑडियोज़ कई हैं, इसी तरह कई वीडियोज़ भी हैं खान साहब की। तो वो शायद इसलिए सामने नहीं, लेकिन खान साहब ऑडियो से जब काम चल रहा है, पता चल रहा है। बहरहाल ये जो 13 मिनट वाली उनकी ऑडियो है, इसमें तो पता चल रहा है। खातून जब कह देती हैं कि मैंने फलां जगह जाना है अपने हवाई इलाके में, तो फिर पता चल जाता है वो किस ख़ानदान से हैं और कौन है। और वो सियासतदान भी हैं, उनकी बहन भी सियासतदान है, मेंबर रही हैं। और फिर उनकी बहन की नाअहली का केस भी बहुत अरसा चलता रहा है, कुछ मामलात थे ऐसे। तो बहरहाल अल्लाह रहम करे, इस गंदगी से बचाए रखे, इस गंद से। खान साहब को तो शायद है नहीं, और उनके जो पैरोकार हैं उनको भी कोई फ़िक्र नहीं। वो हमारे एडिटर थे कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। तो वो बताते थे, किताब का हवाला भी दिया था उन्होंने, वो मेरे ज़हन से वो अब निकल रहा है किताब का नाम। तो मरहूम ने ये मुझे एक दफ़ा बताया था अहमद सुकारनो के बारे में, कि अहमद सुकारनो रूस के दौरे पे गए, तो वहाँ जैसे एक तरीक़ा वारदात होता है कि ख़वातीन की मेज़बानी में उनको दे दिया गया, और फिर पता नहीं कोई आर्ट वीडियोज़ वग़ैरह और क्या-क्या, और फिर उनको वहाँ की रशिया की हुकूमत ने, उस वक़्त रूस वो वाला रूस था ना, यूएसएसआर, तो उनको फिर उन्होंने वो आए कुछ लोग कि जनाब ये बड़ा गलत काम हो गया है, ये है, वो है, ताकि उनके साथ कुछ काना कर ली उन्होंने। तो कहते हैं कि जनाब अहमद सुकारनो साहब ने कहका मारा, उनका यार ये जो वीडियो है ना, ये करें, जारी कर दें आप। मेरी कौम बड़ी खुश हो गई। तो उनके जो इनके लोग हैं, जो खान साहब के हैं, वो भी इसी तरह की, वो कह रहे हैं देखें ना खान साहब, देखेंगे आप, एक जवान मर्द है, और क्या है, जो भी बातें होनी होती हैं वो सामने तो नहीं कर रहे, लेकिन प्राइवेट जो अगर हमारे साथ कोई बहस-बूस हो जाती है उनकी, तो वो कहते हैं प्राइवेट लाइफ है यार, आपको क्या है। बहरहाल इनका कोई इजलास-जुलूस हुआ है, तो उन्होंने कहा जनाब कोई खान साहब इस पे नहीं रद्द-ए-अमल देंगे। अच्छा, दूसरा जो पंजाब असेंबली तोड़ने का और उनका जो मामला है, ज़ाहिर आज फिर मुलाकातें हुई हैं, उन शहबाज शरीफ की सरबराही में इजलास भी हुआ है, पीडीएम के लोग भी थे, और फिर जरदारी साहब के राब्ते रहे हैं लंदन में नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, और फिर जरदारी साहब की चौधरी शुजात हुसैन के साथ एक और मुलाकात होती है। और सालक हुसैन, जैसे कल मैंने कहा था कि शायद वो अपने मामू का पत्ता काट रहे हैं, आज वो ज़रा खुल के सामने आ गए, जनाब हमारे साथ कोई राब्ता-शाब्ता नहीं कर रहे, वो ना हो रहा है। तो उनके लबो लहजे से ये लग रहा था कि जनाब वो तो परवेज़ इलाही को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। फिर अंदर खाते क्या गेम करेंगे वो? कैसे, अगर अदम एतमाद वाला मामला आता है, तो कैसे उसको सँभालेंगे? और जो पीटीआई है, ये सोच रही है, जो मौजूदा अजलास है 23 दिसंबर जुमे वाले दिन, यानी जिस दिन असेंबली थी उस दिन तक 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अब पीटीआई की स्ट्रैटेजी ये है कि आइन के तहत 3, जब वो पेश हो जाती है तहरीक अदम-ए-एतमाद, तो 3 से 7 दिन के दरमियान वो वोटिंग-शेटिंग होनी होती है, यानी 10 दिन का प्रोसेस है। वो ये चाहते हैं कि जुमे वाला जो सेशन हो, उसके एजेंडा में ये तहरीक अदम-ए-एतमाद शामिल कर ली जाए, और अगर वो पेश करते हैं, अगर उस पे तहरीक अदम-ए-एतमाद पे कार्रवाई होती है, तो फिर जो अपोज़िशन है, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी जो हैं, कुछ आज़ाद हैं, तो उन्हें 186 वोट ज़ाहिर करना पड़ेंगे, यानी 186 वोट अदम-ए-एतमाद के हक़ में आने आने चाहिए, यानी परवेज़ इलाही के खिलाफ आने चाहिए। जबकि सूरत-ए-हाल ये है कि 190 वोट हैं हुक्मरान इत्तेहाद के, 180 पीटीआई के हैं, और 10 जो हैं वो काफ लीग के हैं। दूसरी तरफ जो उनके पास हैं अपोज़िशन, नून लीग के 167 हैं, और पीपल्स पार्टी के 7 हैं, कुछ आज़ाद मिला के, तो वो बन जाते हैं 180। उनके पास 180 हैं, और 6 वोट की उनको ज़रूरत है। 6 वोट वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी हुई है 63A वाली, तो वो फिर वो वोट तो गिनती में नहीं आएँगे। उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? बहरहाल इनका ये प्लान है पीटीआई वालों का, जो उन्होंने फैसला किया है, और शायद फवाद चौधरी साहब ने वो बता भी दिया है
कि जनाब हम इजलास बुलाएंगे, तहरीक एतमाद नाकाम हो जाएगी, 186 वोट नहीं आएंगे, तो फौरी तौर पे जैसे इमरान खान ने कौमी असम्बली तोड़ दी थी, तो परवेज़ इलाही साहब जो है फौरी तौर पे असम्बली तहलील करने की जो समरी है, एडवाइस जो है, वो गवर्नर को भेज देंगे। और जो गवर्नर ने भेजा था एक लेटर सेशन बुलाने का कि इजलास बुलाया जाए, और उसमें जो वज़ीर आला हैं पंजाब के परवेज़ इलाही साहब, वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि गवर्नर साहब ने बहुत सारी वजूहत दी हैं और उनका ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब हैं, ये असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। रीजनिंग दी उन्होंने, काफ़ी सारी उसमें दी है ज़ाहिर है, वो आइन के तहत जो बनता था वो उन्होंने भेजा था। लेकिन जो हमारे स्पीकर हैं पंजाब असम्बली सफ्तान खान साहब, उन्होंने रूलिंग दे दी है कि जनाब नहीं, ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि पहले से ही एक इजलास जारी है। तो ये जो रूल्स हैं ना इसके असम्बली के, रूल्स ये कहते हैं, रूल 3 है, वो ये कहता है कि जब इजलास बुलाया जाएगा तो जो सेक्रेटरी असम्बली है वो उसको गजट नोटिफिकेशन के तौर पे जारी करेगा, और उसमें कुछ टाइम भी दी होगी, इतने टाइम के अंदर अंदर वो अगर फौरी इजलास बुलाया जा रहा हो तो फिर वो कहते हैं रेडियो टेलीविजन वगैरह पर उसकी तशहीर की जाएगी कि जनाब फलां तारीख को इजलास बुलाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं जनाब पहले वाला सेशन एक चल रहा है तो अब नहीं बुलाया जा सकता, तो वो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर साहब ने बुलाया है इजलास, वो आइन के तहत है और रूल्स जो हैं वो आइन के ताबे होते हैं, तो ये इनकार किया ही नहीं जा सकता था, किसी सूरत इनकार नहीं हो सकता था। इजलास हाल में आज यानी 21 दिसंबर को शाम 4 बजे होना है। उन्होंने मुखातब जो किया है, जो गवर्नर ने खत लिखा है, वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अच्छा स्पीकर साहब, कर तो गड़बड़ी रहे हैं। पहले इन्होंने 18 बंदे जो हैं, ये पता नहीं कितनी देर से एमपीए जो है उनको इजलास में आने से रोका हुआ था। वो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने आर्जी तौर पे पाबंदी ख़त्म कर दी है और उन्होंने कहा जनाब 21 वाले इजलास में आप शरीक हो, 18 एमपी हैं, 18 एमपीए, तो वो आप जाएँ और अगर वोट होता है कॉन्फिडेंस वाला, वो जो गवर्नर ने कहा हुआ है, तो आप वोट भी कास्ट कर सकते हैं। वो उनको इजाज़त आर्जी तौर पे उन्होंने दे दी है, केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है। तो बहरहाल अब पहले थोड़ी सी पोजीशन समझ लें कि ये 2 चीज़ें हैं, एक तहरीक अदम एतमाद है जो अरकान असम्बली ने पेश की है, और एक गवर्नर साहब ने कहा है एतमाद का वोट लेने के लिए। जो तहरीक अदम एतमाद वाले हैं उन्हें 186 वोट लेने पड़ेंगे, और जो गवर्नर साहब ने कहा है एतमाद का वोट लेने के लिए, उसमें परवेज़ इलाही को 186 वोट लेने पड़ेंगे। आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत गवर्नर को ये इख्तियार है कि वो इजलास बुलाएंगे और उनसे कहेंगे वज़ीर आला से जनाब आप एतमाद का वोट लेके दिखा दें, ठीक है, हो गया जनाब। और दूसरा जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, मसला पैदा हो रहा है, वो ये है कि और उसमें जो सप्तान का उसमें आया, ये रूलिंग आई है जो स्पीकर की, वो समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं ये थोड़ा-सा आपको आइनी पोज़ीशन जो है ये बता दूँ। आइन के आर्टिकल 109 के तहत जो सूबाई असम्बली का इजलास बुलाना और बर्खास्त करना, ये सदर का इख्तियार है। लेकिन साथ ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 127, वो ये कहता है कि जैसे कौमी असम्बली में स्पीकर जो है अगर 1/4 एक चौथाई अरकान एक रिक्वेजिशन देते हैं इजलास बुलाने के लिए, तो वो इजलास बुला सकता है। और 127 के तहत 127 जो है ये 54-3 जिसका मैंने जिक्र किया स्पीकर का, कौमी असम्बली के स्पीकर का, यही इख्तियार जो है 127 के तहत ये सूबाई असम्बली के स्पीकर को मिल जाता है। अब उसमें यह है कि जब स्पीकर इजलास बुलाता है अरकान असम्बली की करारदाद पर या रिक्वेजिशन पर, तो फिर उसको बर्खास्त भी स्पीकर ही कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। ये एक इशू है जो बीच में आ गया हुआ है। अब वो कह रहे हैं सफ्तान साहब कि जो इजलास चल रहा है इस वक्त, ये 23 अक्टूबर को बुलाया गया था अरकान असम्बली की रिक्वेजिशन पर, और ये स्पीकर ने बुलाया था। वो कह रहे थे जनाब ये मेरा इख्तियार है,
میں نے بلایا، اب میں ہی اس کو برخاست کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو ابھی تک برخاست کیا ہی نہیں اجلاس کو، یہ ملتوی ہوتا ہے لیکن سیشن جاری ہے۔ تو جب ایک سیشن چل رہا ہو، اجلاس چل رہا ہو، تو دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ یعنی گورنر صاحب اس وقت یہ اجلاس بلا سکتے تھے ان کے بقول کہ جب یہ والا سیشن جو ہے یہ میں ختم کر دوں، پھر گورنر صاحب وہ سیشن بلا لیں اسپیشل اس کے لیے عدم اعتماد کے لیے کہ اعتماد کا ووٹ وزیر لے۔ لیکن جو صورتحال یہ ہے، جو ماہرین ہیں آئین کے اور جو آئین کی منشا ہے وہ یہ کہتی ہے یہ گورنر کا ایک الگ انڈیپینڈنٹ اختیار ہے، جو ووٹ کنفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے کہیں 130(7) یہ باقیوں سے الگ ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں ملانا ہے اس کو، اور نہ ہی رولز جو ہیں وہ اس کو گورن کر سکتے ہیں۔ رولز تو آئین کے تابع ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات تو چلو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب جو انہوں نے رولنگ دی ہے اس میں وہ کہتے ہیں نا سیلف کنٹراڈکٹری، اس میں خود ہی تضادات ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیشن چل رہا ہو تو دوسرا سیشن نہیں بلا سکتے گورنر، لیکن خود ہی دو صفحے ہیں۔ پہلے صفحے میں ابتدا میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 23 اکتوبر کو اسپیکر نے اجلاس بلایا تھا جو جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا، تو پھر اس صورت میں گورنر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اجلاس بلا سکے، یہ ایک بات کی ہے۔ لیکن دوسرے صفحے پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک اجلاس بلایا تھا 14 جون 2022 کو ایوان اقبال میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے بلایا تھا جس میں بجٹ پاس ہوا تھا، وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہی ہوگا، تو وہ اجلاس وہاں ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں گورنر نے وہ اجلاس ابھی تک برخاست نہیں کیا، یعنی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ گورنر والا اجلاس جو ہے سیشن جو ہے وہ بھی جاری ہے، وہ برخاست نہیں ہوا، اور جو میرا اجلاس ہے جو میں نے بلایا ہوا ہے بطور اسپیکر یہ بھی جاری ہے۔ یہ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے بلائے ہوئے اجلاس کے اوپر نیا اجلاس سیشن نہیں بلایا جا سکتا بقول آپ کے، لیکن جو گورنر کا اجلاس بلایا ہوا تھا اس کے بعد آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب 127 کے تحت مجھے اختیار ہے کہ میں بلا سکتا ہوں اجلاس، وہ کہتے ہیں کہ 109 کے تحت مجھے اختیار ہے میں بلا سکتا ہوں۔ آپ نے بھی بلایا ہوا ہے ان کے اجلاس کے اوپر ایک اجلاس چل رہا ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان والا سیشن ابھی موجود ہے، برخاست نہیں ہوا، جبکہ 109 کے تحت گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اجلاس کو بلا بھی سکتے ہیں، برخاست بھی کر سکتے ہیں۔ اگر گورنر کے اجلاس کے اوپر آپ اجلاس جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر گورنر کو یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ جناب، حالانکہ وہ ایک الگ تھلگ اختیار ہے ان کا، اعتماد کا ووٹ لینے والا جو ہے، تو وہ اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہ خود ہی یعنی یہ معاملہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا رولا گولا پڑا رہنا ہے، اور آخر کار یہ معاملہ عدالت میں ہی مجھے لگتا ہے کہ جانا ہے۔ دونوں طرف سے بدماشی ہوگی، کھلم کھلا وارداتیں ڈالی۔ اب دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب اور جو ان کا حکومتی اتحاد کا پی ڈی ایم نون لیگ وہ سارے جو لوگ ہیں، ان کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 21 دسمبر کی شام 4 بجے تک اگر اجلاس نہیں ہوتا اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے، اجلاس ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی روشنی میں ایک گورنر جو ہے وہ ان کو کام کرنے سے روکنے کا وہ جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ جناب کیونکہ یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے اس لیے اب یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اور وہ نیا اجلاس بلا لیں گے جناب، جس میں وہ کہیں گے کہ جناب جو پنجاب اسمبلی ہے یہ نئے اپنے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرے۔ اب دونوں صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو یہ عدالت میں جاتے پی ڈی ایم والے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ یہ عدالت میں جائیں کہ جناب گورنر کا نوٹیفیکیشن غلط ہے، پھر وہاں باتیں ہم کھولیں گے، ہم بتائیں گے کہ جناب یہ بدنیتی ہو رہی تھی اور گورنر کا یہ اختیار ہے۔ ظاہر ہے یہ جو معاملہ ہے نا اس میں آئین بھی جو ہے نا اسے خود نہیں پتہ چل رہا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال آئین کی تشریح تو انہوں نے کرنی ہے نا، عدالتوں نے، لیکن یہ جو لگ رہا ہے
یہ جو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا ان کو، بشک عدالت سے ہو کے آئے معاملہ، یا جیسے یہ واردات ڈالنا چاہ رہے ہیں اس طرح ہو جائے، اس کو ڈالتے منوان مان لے کہ ہاں جناب ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا انہوں نے اجلاس نہیں بلایا جانا چاہیے تھا، انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، رولز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر اب بھی 2 اجلاس چل رہے ہیں ان کے بقول، ایک تو کہتے ہیں گورنر والا اجلاس جاری ہے، اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے 14 جون کو بلایا تھا، اور دوسرا وہ کہتے ہیں 23 والا اجلاس ہم نے سیشن بلایا اب بھی 2، اور آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 2 سیشن چل سکتے ہیں، ایک صبح ایک شام، 2 سیشن چل سکتے ہیں، 2 اجلاس چل سکتے ہیں۔ یہ قومی اسمبلی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 2 اجلاس چلتے رہے ہیں، وہ یعنی کہ پہلا ایک سیشن الگ چلا، دوسرا سیشن الگ چلا، دونوں نے کنٹینیو کیا، ایک کا ایجنڈا کچھ اور تھا، دوسرے کا ایجنڈا کچھ اور ہے، لیکن بہرحال یہ اب اسپیکر صاحب اڑگے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو وہ بات کرنی ہے، اور دوسری پارٹی جو وہ اپنی جگہ پہ وزید کہ جناب ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اگر نہیں اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ بہرحال یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جو عدم اعتماد والی بات ہے کہ آئین کے آرٹیکل 136 کا جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے، کہ اگر کاف لیگ کے جو لوگ ہیں اکثریت، یعنی پارلیمانی پارٹی کے 10 رکن ہیں نا، ان میں سے 6 پرویز الہی کے خلاف ہو جائیں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گڑبڑ ہو جائے، نیا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا جائے صدر چودھری شجاعت حسین کی طرف سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پرویز الہی کے ساتھ جو 2-3 بندے رہ جائیں گے ان کے ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں، پھر تو وہ 186 ووٹ پورے بھی کر لیں گے۔ 6 بندے ان کے ساتھ ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 6 بندے ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ دیں گے۔ 6 بندوں کی ضرورت ہے ان کو ٹوٹل، 6 بندے اگر وہ لے جاتے ہیں کاف لیگ کے، تو پھر تو پرویز الہی صاححب بھی اپنے آپ کو بھی اگر ووٹ دیتے ہیں وہ کنسیڈر نہیں ہوگا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ابھی گرد اٹھ رہی ہے، اور پھر جب بیٹھے گی تو تب پھر جو فیصلے فوصلے آئیں گے عدالتوں سے، تو پھر دیکھیں گے کیا صورتحال نکلتی ہے، کیا بنتا ہے، چہرہ کیا سامنے آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک وٹو کیس کا، منظور وٹو کیس کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ میں نے کور کیا ہوا کیس 96 میں، وہ 52B تو ابھی اس وقت تھا نا، تو گورنر نے منظور وٹو کی جو اسمبلی تھی یہ تحلیل کر دی تھی، وہ عدالت میں چل گئے، اور خلیل الرحمان خان صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، ان کی سربراہی میں فل بینچ بیٹھا اور انہوں نے پھر ان کو بحال کر دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ریکویسٹ پہ کہ جناب یہ فوری طور پہ گورنر کہہ دے گا جناب اعتماد کا ووٹ لیں، اس کے لیے تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے، جیسے 136 کے تحت آرٹیکل 136 کے 3 سے 7 دن درکار ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ جناب گورنر سے کہہ دیں کہ کم از کم 10 دن ہمیں دیے جائیں اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں۔ تو وہ اسپیسیفک اس کیس کے لیے تھی ڈائریکشن، کیونکہ وہ رولا پڑا ہوا تھا، اس کا اطلاق ہر کیس پہ نہیں ہوتا۔ بہرحال گورنر کی طرف سے تو آ گیا ہو نا حکم نامہ، 21 والا، اس کو چیلنج کریں آپ کہ جناب 21 کو اجلاس بلوا رہے ہیں، 21 سنی، وہ تو وٹو کیس کی روشنی میں 10 دن دینے چاہیے ان کو، پھر وہ 10 دن والا نوٹیفکیشن جاری کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب جو ہے 21 کو جو آج اجلاس تھا اس کی جگہ بدل دیں، کسی اور جگہ بلوا لیں۔ اسپیکر صاحب اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ اجلاس میں اجلاس نہیں ہو سکتا، تو آپ نے خود کہا ہے کہ گورنر کا بلایا ہوا اجلاس ابھی تک جاری ہے، 41واں اجلاس، تو پھر آپ نے اجلاس کیسے بلا لیا؟ اگر وہ والا اجلاس جاری ہے تو گورنر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ والا اجلاس ختم کرنے کا نوٹیفکیشن کرے اور اگلے ہی دن یعنی 21 کو وہ ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کر دے کہ جناب وہ میں پرانا اجلاس ختم کر رہا ہوں، وہ جو جون والا تھا، 14 جون والا، تو اب یہ نیا اجلاس اس کام کے لیے بلا رہا ہوں۔ تضاد ہے آپ کے وہ رولنگ میں۔ تو بہرحال اب پھڈا چڈا ہے، اور جو دونوں طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، اور جو مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی والے پریشان ہیں، یہ جو تانے دیتے ہیں نا 27 کلومیٹر کی گورنمنٹ، بھائی انہوں نے تو اپنا دائرہ اختیار جو ہے پنجاب تک جو پھیلایا ہوا ہے، بلکہ آئین نے دیا ہوا ہے انہیں، تو وہ اس کا تو بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر اور زمینی حقائق کے حوالے سے
हम मजबूत हैं, पीटीए वाले थोड़े से डामाडोल हैं। और ये भी बातें, आज भी ये बातें हो रही हैं, जबकि इजलास हो रहा है जनाब परवेज़ इलाही का और पीटीआई के वफ़द का, तो उसके बाद सीट एडजस्टमेंट का। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जनाब आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 के तहत वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इत्मीनान अदम एतमाद तक बात ही नहीं जाएगी। अगर पीडीएम वाले उनको घास डाल देते हैं, कुछ दे देते हैं, तो फिर वो रिज़ाइन कर देंगे और फिर खुद ही इलेक्शन हो जाएगा। और फिर काफ लीग वाले अगर जाके मिल जाएंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, फिर तो कोई चक्कर नहीं रह गया, उन्हीं का वज़ीर आला होना है। कौन होता है ये आने वाले 2 8 4 5 दिन में पता चल जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।